जय जगन्नाथ ओडिशावासी आज हेउची अगस्ट 20 मंगलवार चलतु नजर पकईवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। राज्य में आसंता 2 दिन प्रबल वर्षार संभावना पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। राज्य में आसंता 2 दिन प्रबल वर्षा संभावना थिबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। आज सकाळ 8:30 जाए 21 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि आज सकाळे 8:30 रु आसंता काली सकाळ 8:30 जाए 5टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। दक्षिण बांग्लादेश और तत्संलग्न अंचल सदृश लघुचाप सक्रिय रही अधिक घनीभूत हो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिग को गति करी आज येलो मार्क लो प्रेस रे परिणत हेबो बोली आकलन पाणीपाग विभाग करिछि। परवर्ती खबर आईफोन प्रस्तुति पाई देश में बसिला आउ एक कारखाना 6000 कोटी टंका खर्च हेबो। आजिर समय रे आईफोन सबुठु अधिक लोकप्रिय फोन एथिरे एमिति अनेक फीचर रही जहाँ यह फोन को अन्य सबु फोन रु भिन्न करिथाए। यह सहित आईफोन देखा बहुत सुंदर देखा जाए। एबे आईफोन को नहीं एक भल खबर सामना को आसी एणिकी देशर जनाशुना व्यवसायी रतन टाटा आईफोन निर्माण करेंगे। अमेरिकीय कंपानी एप्पल चलित वर्ष शेष सुधा भारत में निज चतुर्थ आईफोन आसेम्बली यूनिट खोलिबा को प्रस्तुत होउछि। नवेम्बर मासरु आईफोन उत्पादन आरंभ होइजिबो। टाटा इलेक्ट्रोनिक्स तमिलनाडुर हसूर पूर्वर एक कारखाना रही एवं सेठारे 250 एकर जगार आउ एक कारखाना खोलाजिबो एवं आईफोन प्रस्तुत हेबो। परवर्ती खबर 22 रे डिग्रीधारी माध्यमिक शिक्षक आशायी धारणा। राज्य में 80,000 रु ऊर्ध्व मेधावी छात्र छात्री 2 वर्षिया बीडी पाठ पढ़ी घरे बेकार हो बसिଛନ୍ତି। तुरंत नियुक्ति दाबी करी माध्यमिक आशयी शिक्षा संघ आसंता 12 तारिख रे आंदोलन को ओह्लाइबे बोली चेतावनी देइछि। विधानसभा सम्मुखरे धारणा और विक्षोभ पाई संघ प्रस्तुत हेउतिबा सूचना दिया जाइछि। संघर अभियोग अनुसार आशायी शिक्षक माने बीएड पर ओएसटीटी योग्यता हासिल करिसेंती। अन्यपटे माध्यमिक विद्यालय गुड़िकर बहुत पदवी खाली पड़ी। एही पदवी पूरण निमंते पूर्व सरकार विज्ञप्ति प्रकाश पूर्वक 2023 फेब्रुआरी रे लीव ट्रेनिंग रिजर्वेशन घोषणा करथिले। छुट्टी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधित अनुपस्थिति भरणा पाई मोट 6025 पदवी थिले मध्य यह पूरण होई पारु नाही। परवर्ती खबर पुणी देखा देव आलू संकट। राज्य व्यवसायी महासंघ कहला आहु 3 दिन पर जाई मिलिबो। आलू संकट को नहीं एजाए समाधान होई नाही। आलूर अभाव जो राज्य रे व्यवसायी चढ़ा दर रे आलू बिक्री करुछंती। तेबे आलू संकट केबे दूर हेबो से नहीं प्रश्न उठुथिबा बेले एबे ग्राहकों को झटका देबा भली खबर मध्य सामना को आसीछि। राज्य रे पुणी देखा देइछि आलू संकट बोली कहा जाउछि। राज्य व्यवसायी महासंघ साधारण संपादक सुधाकर पंडांको कहबा अनुसार एबे थिबा आलू 3 दिन जीवो। पश्चिमबंग आलू व्यवसायी और शीतल भंडार मालिक धर्मघट धमक देइछंती। काली सुधा समाधान नहेले आलू आसीबा बंद होइजिबो। अन्यपटे उत्तर प्रदेश रे ट्रेन रे आलू आसीबो बोली खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिथिले। मंत्री कहवा अनुसार 2टी ट्रेन रे आलू आनिबाको सरकार योजना करुछंती। एनै रेलवे मंत्री सह से जोगाजोग करुछंती। परवर्ती खबर पुणी चाइना फिलिपाइन्स मध्य रे बढ़िला तिक्तता। मध्य एशिया रे दिनकु दिन बढ़ुथिबा उत्तेजना मध्य रे चाइना और फिलिपाइन्स मध्य रे संपर्क बिगिड़ी जाउथिबार जणा पड़िछि। दक्षिण चाइना सागर रे विवादीय उपकूल निकट रे सोमवार चाइना एवं फिलिपाइन्स जहाज मध्य मुहांमुही धक्का हेबार खबर रही। बेजिंग यह निश्चिंत करिछि। दक्षिण चाइना सागर विवादीय उपकूल निकट रे चाइना एवं फिलिपाइन्स जहाज मुहांमुही होइछंती बोली चाइनार कोस्टगार्ड उद्देश्य रे कहिछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी को मिलिबो 1,80,000 टंका। मंत्री कहिछंती बढ़िबो पीएम आवास टंका। पीएम आवास योजना रे हिताधिकारी को मिलुथिबा सहायता राशि परिमाण वृद्धि पाइबो। एनै सूचना दैछंती पंचायत राज और ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री रवि नारायण नायक। तांको कहवा मुताबक खूब शीघ्र प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी को 1,20,000 बदल में 1,80,000 टंका मिलिबो। सेहीपरि शौचालय पाई पूर्वरु 12,000 टंका दिया जाउथबा बेले ताकू 20,000 टंका दिया जिबा पाई व्यवस्था करा जाउछि। प्रति आवास घर को मॉडल गृह भाव निर्माण कराइबे राज्य सरकार। पानी शौचालय बिजुली सबु आवास को जोगाई दियाजिबो बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती एक गंभीर खबर रिलायंस सह टाटा भली बड़ कंपानी रे छटई जंगु चलीगला 52,000 कर्मचारी चाकरी। भारतर युवपीढ़ी मानक मध्य बेकारी समस्या एक प्रमुख समस्या भाव उभा हेउछि। देश में गत आर्थिक
ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଶରେ ଛଟେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଛଟେଇ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଠାରୁ ଟାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ନାମ ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 52,000 ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ରିଟେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ଛଟେଇ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଟାଇଟାନ, ରେମଣ୍ଡ, ପେଜ ଇଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ସ୍ପେନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁଚୁରା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 52,000 କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ନୂଆହାଟସ୍ଥିତ ବିଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 45ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫେରିବ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 15ରୁ 20 ଦିନରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେତେଜଣ ଶ୍ରମିକ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏନେଇ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ପଠାଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏହାପରେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟକୁ ଘାରିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,000 ପାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 537 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଡେଙ୍ଗୁର ଭୟ ଘାରିଛି। ଡେଙ୍ଗୁରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଡେଙ୍ଗୁରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ହେଲେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଝିଙ୍ଗିଆ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜୀବନ ହରାଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଭଳି ମମତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ପରେ ଛାତ୍ରୀ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜନାକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖି ଯୁବତୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମମତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉକସାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କୋଲକାତା ପୁଲିସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିକମ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଶର୍ମା। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୀର୍ତ୍ତି ସୋଶାଲ ନାଁରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚଳାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।